बन माटी ये बहुत लिखुची मुझे पानी टाइम साहाଯ୍य करছি पानी दଉଛି देखियो अधा लिखि देबा कि ना कोन हां छिंडोजी ना कोन फुलवा ना नहीं देखुजी मु लगैछि सुंदर लाଗୁଛି बढ़िया मो फूल मो जीवन हां बढ़िया सुंदर देखा होछि मैं बुझिलु जा मा छिंडे देबो ना कोन पानी घर माकड़ बा रखुनानी सब नै नै दीटा तीनटा हेत यार ओटे बड़ था नै हां हे रखुना दे दीटा तीनटा नै गेले सानो कोन करछु सानो कोन करछु जाय रे कोन होबा सकाळ सकाळ तू हबो चकुली हबो सीता दिन पुड़ी आरंभ कर पूजा ना हां पूजा सकाळ सकाळ तुम पूजा प्रतिदिन कर ठाकुर पारे ए मुन्ना ना जे खाउ सकाळ पखाळ खाउ शीत दिन सकाळ पखाळ खाउची म गाधे जाइलुली पखाळ कोन खाउची कहि दिलु पटला चटणी भजा जो आ ऊपर आउची ना को हां हाटू जीव ना कोन बा तुम बिडिया करछो बोले साइज बिडिया करछो बांधुछो जय जगन्नाथ भाई मैंने मु जीतू आपण मानक जीतू ऑफिशियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो आपण मान सब केमी अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मान सब भले था। तो आज आपण मैं आउ गोटे नुआ सुंदर फ्रेश ब्लॉग नहीं कि आसी तो आपको निश्चय भल लगे। तो चलो जा देखा भाई मैंने देखो खराली 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 पानी दौड़ तो मना लघुचाप हो लघुचाप हम आगे तो बर्षा बर्षा हेल्ले पुणी काटी हो जाए प्रथम थर कंचा है तो भल हो बर्षा हेल्ले जहाँ देखा शीत दिन गांधी पानी उठे भारी कष्ट हाथ शीत दिन काटी बढ़िया गोबर गोबर पकड़ गोबर ये पकड़ पानी दे हाथ कही लिपा हो हजान ना तू कौन पानी तू सकाल कड़े पानी दबू नहीं बाल्टी पानी दबू काम चलिए पानी आनी पारि धन आस ना धन सब कम करदेव धन ये नहीं पारि धन हाँ नहीं तुम सकाल कौन खाई सकाल कौन खाई हाँ पारि उदा हो ना मोर पारि उदा हो ना बाबा मारी उदा हो ना मो साथ चल मो चल उदा हो ना पाठ पढ़ा चल हाँ बाबा काटी पाठ हाँ सकाल पाठ पढ़ी पड़े टोपी नबू तो हाँ टोपी देवी पाठ पढ़ी आसी टोपी देवी पाठ पढ़ी क्या टोपी देवी हां पूरा आउट मझी टारी लिखि दे बुझिलु मु बेटा भूल कर दो पढ़ दे होला अस्सी वर्ष लिखि देबो होला हम आला काम चलियो लिखि दे लिखि ना बुझियो अबे दिन तो ये कर दो ना तू बोल ठीक है ना हे करो पच्चा भाई देखो तो फाइनाली परिश्रम बहुत हो तो सरीला पानी देखो तो यदि वर्षा तो लघुचाप हो वर्षा हम नष्ट हो बहुत कष्ट होती तो मुझे पानी दी हाथ कह देखो नाली गला तो मुझे जो लिखि लिखी अंटा कह जाए तो भाई सकाल आज परिश्रम हो सकाल सकाल बापा नଥିଲେ तो अधिक मेहनत करने पड़ा मुझे कह कितने किलो कितने बिकले सारे देखो मुझे पानी दे दी वगैरह चलती सरीना आस ना सर पड़े भल आउ कौन तो मुझे तो बर्षा पानी देखिए 4-5 वर्ष पर देह बाकी मो पड़े
କିଛି ଖାଇନି ଖାଇବା ମୁଁ ଛତୁଆ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇନାଲି କାମ ସରିଗଲା। କଣ କାଲା ମା ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଫୁଲ ବା? ନାଇଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ମୋ ଫୁଲ ମୋ ଜୀବନ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମା ବୁଝିଲୁ ଯାହା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବଢିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଫୁଲ ଗଛ ମୋ ଜୀବନ। ଆଉ ଯାହା ମା ପୂଜା ପୂଜା କରୁଥିବ ନାଇଁ? ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ପତ୍ର ନଉଛି ଫୁଲ ନଉଛି। ନାଇଁ ତଥାପି ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲୁ ବୁଝିଲୁ କାଲା ମା ଏଇ ଗୁରୁବାର ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦିଟା ନେଇକି ଯାହା ଲଗେଇଥିଲୁ ବୋଲି ବଢିଆ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କେତେ ସମସ୍ତ ଘରେ ଦିଟା ଫୁଲ ଦେଇପାରିଲୁ ମା ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଯାହା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ବା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ସେ ଲଗେଇଛୁ ଚାଲ ଦେଖିଆ। ହଁ କାଲା ମା ଯାହା ହଉ ଏତେ ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାର ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଥୋପା ଫୁଲ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମା ଲଗେଇଛି ସେ ମା କହୁଛି ଏପଟେ ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ମା କୋଉଠୁ ଚାରା ଆଣିଲୁ ବା? ସବୁ କାଟି ପୋତି ସବୁଆଡେ ଭଲ କରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି କେତେ ଫୁଲ ମା ହେଇଛି ହେଇ ପର ବଢିଆ ହେଇଛି ଫୁଲ ହବ ବଢିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି ତୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଲଗେଇବା କୁଆଡେ ତୁ ଯିବୁ କୋଉଠୁ ଫୁଲ ଦିଟା ଆଣିବୁ ଲଗେଇ ଦବୁ ନିଜେ ତୁ ନବୁ ସେଠି ପୂଜା କରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ରାତି ଅଧରେ କୋଉଠି ଫୁଲ ଆଣିବୁ କୋଉଠି ଯିବୁ ଭୋର ଭୋର ଲୋକ ହଁ ଭଲ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଇଠି ଫୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ନେଇଯିବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ମା ଭଲ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଏପଟେ ମୁଁ କହିଲି ମା କଣ ଦେଖୁଛି ଫୁଲ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଲି ବୁଝିଲୁ ମା ହଉ ମା ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ ହଁ ହଉ ମା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ ନା କଣ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ ତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ ମାଙ୍କଡ ବସୁଛନ୍ତି କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା ବଢିଆ ପାଣି କର ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କରିବ ନା କହୁନା ଆମ ଗାଁ ମାଙ୍କଡ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତରେ ବସୁଛ ନାଇଁ ନେଇଯିବା ନହେଲେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଦିଟା ନେଇଗଲେ ନା କଣ ଏଇଭଳିଆ ଦିଟା ନେଇଗଲେ ଆଉ କଣ କରିବ ଏଇ ମାଙ୍କଡ ହଁ ମାଙ୍କଡ କଣ କରିବ ନେଇଯାଅ ନହେଲେ ଖାଇଦେବେ ବୁଝିଲ। ସାନ କଣ କରୁଛୁ ସାନ କଣ କରୁଛୁ ଜାଇର କରୁଛୁ କଣ ହବ ସକାଳ ତୁ ଚକୁଳି ହବ ଶୀତ ଦିନ ଚକୁଳି ହବ ତା ଦେହରେ ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ଚୁନା ଚାଉଳ ଅଛି ତା ଦେହରେ ପଡିକିରି ଫେସା ହବ। ଆଉ ଇଏ ତ ସାନ ଯାହା ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଯାକ ଏଇ ଯୋଉ ଚକିରେ ଫେସିବାଟା ଇଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ତୁ ଯାହା ସାନ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ପୁରା ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁରା ବଡ କଥା ପୁରା ସାଇଜ ଚକ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଚକି ଭଲ ବା ଆମ ମାଣିକୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପିଠା ହବ ବଢି ପରା ହବ ବିରିରେ ତ ସବୁ ଏତିକି ବିରି ଅଛି ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଫେସିବ ନାହିଁ ଏଇଟା 3 କିଲୋ ହବ କମ ହବନି ବଢିଆ ଚୁନା ହେଇଯାଏ ଚକିରେ ଆଉ ଚକି ଫେସା ଟା ଭଲ ଆଗେ କେତେ ବୁଢୀ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଫେସା ହଉଥିଲା ନା କହୁନୁ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆଗ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏବେ ହଉଛି ଆଉ କଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଗେ ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ବୁଡି ଗଲାଣି ତୁ ଯାହା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ ବଡ କଥା ଯାହା ହଉ ଜାନ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନେ ସେ ଆଉ ସେ ଉଠିଗଲା ଯାହା କହିଲେ ତୁ ଯାହା ମତେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ କହିଲେ ଚଳେ ଇଏ ଆଉ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ମୋର ବା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରିଛି ତାକୁ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚକି ଅଛି ପୁଣି ତାକୁ କିଣିକି ଝିଅକୁ ଦବ ସେ ଝିଅ ତାକୁ ନବ ଝିଅକୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦବୁ ଚକି ସେ ନବନି ଚକି ନବନି ଓଜନ ହେଇଯିବ ସେ ନେଇପାରିବନି ହଁ ଚକି ଦବନି ଓଜନ ହବ ନେଇପାରିବନି ଅସୁବିଧା ଅଧା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇବ ଏ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇବ ଅଧିକା ଓଜନ ନେଲେ ଖୁଡି ଆରମ୍ଭ କର ପୂଜା ନା କଣ ପୁଅ ଘରେ ନା କଣ ଦାଦା ଓହୋ ହଁ ପୂଜା ସକାଳ ସକାଳ ତମେ ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନ କର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଖୁଡି କେମିତି ସକାଳ ଗାଧୋଇ ଶୀତ ଜୋରେ ହଉଛି ବୁଝିଲ କୁସୁମ ଫୁଳ ଟିକେ ମିଳୁଛି ଯାହା କୁସୁମ ଫୁଲଟା ଟିକେ ମିଳୁଛି ନା ଏବେ ତମେ ଯଦି ଏପଟେ ଫୁଲ ଲଗେଇଛ କୁସୁମ ଫୁଲ ବୁଝିଲ ବଢିଆ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଖୁଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ କୁସୁମ ଫୁଲ ହେଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ
पूरा पद्म गेंडु देखते पद्म गेंडु देखते सुंदर लगुच तो खुड़ी लगे बढ़िया फुल फुटी तो खुड़ी पूजा करते ये खुड़ी बुझल शीत दिन मैंने फुलटा मैंने कुसुम फुलटा सुंदर लगे ना से फुल पूजा कर देखते सरीगला पूजा सरीगला सरीगला खाई ना कि खाइन सकाल खाइन कि पूजा सरला खिया हम ना पुआ सकाल कौन खाई छतुआ छतुआ तुम रखी ठीक रहा आगे चीनी भी गोल दौर पी पुणी चलला खेल तार मुना ना से खाऊ सकाल पखाड़ खाऊ शीत दिन सकाल पखाड़ खाऊँ मैं गाधे जाइलुणी पखाड़ कौन खाऊ कही पटल चटणी भजा पूरा पखाड़ पोटल तरकारी चटणी माँ सकाल चटणी आंबल बाटी सारे तो बाटन दिया भजा तो पूरा सब पखाड़ तो नना आम सकाल पखाड़ खाइले ए मेन्टुआ कौन खाइचु खाई जीवु घर ना कम फाम अच्छी कर जीवार कम जीवार कौटे थी कम क्षीर मातार जहाँ सकाल चटणी करी रेडी पखाड़ खाऊ शीत दिन सकाल पखाड़ भल लगे नुआ जे हे तो सी उपार तो फुल तो फुटीगला नीरज उपरा ना कौन हाटू जीव ना कौन बा बिड़ा कर बोले साइज बिड़ा कर बांधुच केते बिड़ा रेट गोटा ओषा गुरु ओषा कि ओषा कौन गुरु ओषा ना हाँ फुल दरकार पूजा दरकार गुरुवार ओषा सोरस फुल ना ये मंजी पड़ता बुझल ये पूरा फुल फुटले बड़ सुंदर देखा हाँ बाट ओषा रात तो पूजा आरंभ हो ना देख मार्केट रेट कौन अच्छी 5 टका लगा जब अधिक ठाण हम हम हाँ बा गुरुवार माँ लक्ष्मी पूजा होता सोरस फुल आखु सोरस फुल हाँ उषा सरी जाइए आमर तो पूर्व पाली ये बुझल तुम ये ना हाँ लोक आ कि करना हाँ हाँ बा सब उपाय नहीं जाता पुणी जब मार्केट न तो भल कथा सेपटे तुम बुणी ना सेपटे बुणा तुम सेपटे भल होपटे हाँ हाँ सेपटे भल सुंदर देखा देखिए तो देख तो नीरज उपाय ओषा तो हाट को ने तो एपटे एपटे देखते एपटे बुणा होता देखते फुल पूरा हो सुंदर देखा देखते बुझल नीरज एपटे बड़ बड़ गछ है बुझल हाँ से एपटे बड़ बड़ गछ है बढ़िया देखा सुंदर लगुच पूरा ये भी बड़ बड़ अच्छे भी अधिका रेट हो बुझल जे ये अधिका रेट हो पाए से छोट छोट गछ ये बड़ बड़ अच्छी ये भी भल रेट हम तो केते सुंदर लगे देखु महुमाछी मैंने महू संग्रह कर फुल देखु सुंदर लगुच पूरा फुल पूरा से मिनिमम हाराहारी 3 गुंठ भाया बिल तो पूरा फुल टोटाल फुटी जाइए सुंदर लगुच देखो तो एपटे भी शाग जो पड़ा कि उपरा जाए हाट को तो आ कि अच्छी तो यही शागटा तो शाग तुम ना कार कार अभियाईर कि जो भगिया जो माछ धरती पूर्व भिड देखते भगियाई तो बिल तो किसी उपाय नहीं देखु तो एपटे देखते कि सुंदर शाग बड़े शाग तो ये भी भल रेट बिक्री हम हाटे शाग तो कोसा शाग भी दरकार गुरुवार ओषा कोसा शाग भी होता है तो भात डालमा कोसा शाग तो ये गुरुवार ये सुंदर शाग होती खत दिया पानी सिस्टम मारा सिस्टम होती पानी दिया देखो तो भल माटी यहाँ भल माटी सोरिष तुम आर वर्ष हाँ जहाँ ठाकुर देले जहाँ ठाकुर दयार जहाँ हम उपाय दियो जी बिक्री हम हम
तो आउ जा रहिबो शोष अमल हबो ना को ओ जे तुम पार न बाटू मु आसछि मुझे आसଥିଲି मते कोन देखि आपन पाखु आसिली आसछि आज ब्लॉग टी एबोली थिला आशा करछि आपन मन निश्चय भल लागिथिबो तो देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग रे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।